हालेलुया हालेलुया कारण तुम्ही आम्हाला बिना बोले तुम्ही आम्हाला प्रभु परित्राण तुम्ही दियाचं प्रेम करायचं आम्हाला पाप तुम्ही क्षमा करता तुम्ही दूर करायचं अनंत जीवन प्रभु प्रतिज्ञामध्ये तुम्ही दियाचं प्रभु त्यामुळे तुम्हाला आम्हाला बळी धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हाला वाक्य प्रमाण करते प्रभु ओ तुम्ही आम्हाला मध्ये कोणता हालेलुया भाषा बाबा 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 मला आत्मा रूपी परमेश्वर प्रभु तुम्हें सत्यात्मा सेवा करे प्रमाण तुम्ही सिद्धे जाओ आम्ही पुन्हा धन्यवाद 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 जो मैंने तुम्हारा सेवा करती प्रभु आवश्यक तुम्हें नाना आशीर्वाद तुम्हें आशीर्वाद कबूल खाओ हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु से यात्रा करते देश मदद में लेकिन ओ समान को मधुर रोग दूर करिबा प्रभु आज नाना प्रकार रोग समस्या दुख प्रभु मनुष्य को ग्रास कर प्रभु तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा सेवा प्रभु विष्णु प्रभु विशेष कर तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु समस्त लोग का संतुष्ट कार्य तुम्हें विनाश कर प्रभु तुम्हारा लोग मन को तुम्हारा बिना मन को भारी न कर तुम आप ग्रह से सब बेटा करो हालेलुया रक्षा करा नमन 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 दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो प्रभु तुम्हारे निकटवर्ती प्रभु उत्तम बहुत निकट प्रभु तुम्हें हमारे निकटवर्ती हो तुम्हारे निकटवर्ती प्रभु आज मध्य पले मध्य प्रमाण तुम्हारे निकटवर्ती प्रभु तुम्हें हमारे निकटवर्ती हो प्रभु मतलब प्रार्थना निकटवर्ती तुम्हें सुनो और एक मतलब परिचय दे परित्राण तुम्हें दिया प्रभु परित्राण पत्र समाज को मत करो दो और सत्यात्मा तुम्हारी सेवा करो तो प्रभु नाम बढ़े प्रभु नाम बढ़े जीवित की प्रभु दे वृत्ति जीवन दे वृत्ति कारण दी इन दिन मध्य तुम्हें अनुग्रह करो हालेलुया हालेलुया जो मने पर्यंत मध्य प्रभु तुमको चिन्ह जानी नांदी ओ तुम्हारा परिचय पाई नांदी समान का चक्की प्रति में प्रसन्न करो समान को खुदावे तुम्हें पनिर समान का जीवन प्रति में परिवर्तन करो हालेलुया हालेलुया भाषा बाबा 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 रबा 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 नमः 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 कारण प्रभु जने मध्य विनष्ट होता है तुम्हारी इच्छा नहीं सदिन मध्य स्वर्ग समस्त विसर्जन में त्याग करो प्रभु सब सुख आनंद प्रभु सब विसर्जन में त्याग करी मनुष्य रूप धारण कर प्रभु जगत समस्त कष्ट दुख जंत्रणा को तुम्हें अनुकर भयन आओ परित्राण तुम्हें करो प्रभु मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्रेम तुम्हें प्रदान करो हालेलुया हालेलुया से मनुष्य मध्य प्रभु पाप करी विनष्ट होते नरकगामी होते ताहा तुम्हारी इच्छा नहीं भाषा बाबा बाबा बारा 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 दिया नमः 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 तुम्हें धन्य प्रभु से दिन मध्य प्रभु पर्यंत तुम्हारा प्रेम गुणरे अनेक समय तुम्हें दैयछ प्रभु हालेलुया हालेलुया मनुष्य मन मन परिवर्तन करतो फेरंतो वंचंतो हालेलुया 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 जो दिन मध्य प्रभु ताओ पापी मध्य प्रभु मन परिवर्तन करे से दिन तार कौनसी प्रभु पूर्व अवस्थार समस्त पाप को स्मरण कर बनाए आ मध्य तुम्हें कहल धार्मिक जो दिन पाप करे तार कौनसी पूर्व अवस्थार प्रभु धर्म कर्म मध्य स्मरण करा बनाए तुम प्रभु न्यायवान परमेश्वर तुम्हें न्याय करता परमेश्वर न्याय दंड तुम हस्त रही प्रभु से मध्य प्रत्येक मनुष्य तुमको भय करे आमने मध्य भय कर प्रभु भय कम करे अपना अपना परित्राण कर्म साधन करो करो तुम संगे आमने प्रभु तुम आगमन କରିବାକୁ ପାରିବ प्रभु ଏଥି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କର ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କର ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠାଅ ଆମମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉଠାଅ ଜାଗ୍ରତ କର ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଚାହିଁଛ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରିଛ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଦେଇଯାଅ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମାଶା ବାବା ବାବା ବାରା 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 ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମଗ୍ର ତୁମର ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କାହାର କ'ଣ ଏ ଦୋଷ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ ବିଷୟ ତୁମେ ଲୋକ କରି ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତ କରି ତୁମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ କର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବି ତୁମର ଆଗମନ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ କରି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପାରିବୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କାନ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। प्रेरित 16 पर्वर 13 ରୁ 15 पदरे लेखाई विश्राम बार आम्भे माने नगर द्वार बाहरी नदी कूल को गलु सेठारे प्रार्थनार स्थान अच्छी बोली आम्भे माने मन करथिलु आउ आम्भे माने बसी समवेत होइथिबा महिला मानक कथा कहिबा को लागिलु
पुणी थुयातिरा नगर बैगणिया वस्त्र विक्रयकारिणी लुदिया नामनी जड़े महिला से ईश्वर भक्ता थिले। से आम मानकर कथा शुणुଥିଲେ। से जपरी पाउलंकर कथित विषय प्रति मनोयोग करती एमते प्रभु तांकर हृदय पीड़ाई देले। पुणी से परिवार बाप्तिजित हला उतारे से आम मान को विनती करी कहले आपण माने जदि मते प्रभु के निकट में विश्वस्त बोली विचार करि थांती तबे मोर गृह को आसी बास कर आउ से आम मान को बड़ाई दे। प्रभु जदि हृदय फिटे न देवे तेबे जड़े लोक प्रभुंकर वाक्य को ग्रहण करि पारिबो। से वाक्य शुणी पारे कहि पारे मध्य शिक्षा दे पारे प्रचार करि पारे आउ से वाक्य को पढ़ी पारे मात्र से वाक्य ग्रहण करिवाटा आउ ताहा सहज नहीं बा संभव मध्य नहीं। कारण ये आम देखुचु जे आउ केते जन स्त्री लोक माने से प्रार्थनार स्थान रे से नदी कूल आउ से माने समवेत होते किंतु जतले पाउल कथा कहवा को लगिले प्रभुकर कथा सेतले सेमानक मध्यरु आउ जड़े स्त्री लोकर हृदय मात्र प्रभु फिटे देले। तार ना लिखा से लुदिया थुयातिरा नगर बैगणिया वस्त्र विक्रयकारिणी लुदिया नामनी जड़े महिला जनकर हृदय फिटे देले। मात्र से स्थान रे समवेत थिले महिला माने केते जन से थिले से माने ता जड़ा नहीं मात्र निश्चय केतक संख्यार से माने थिबे अल्प बा बेसी। आउ पाउल और शिला जाई जतले से माने से स्थान रे पहुंचले से माने खोजुथिले गोटे प्रार्थनार स्थान। तेणु से स्थान रे से जो माने थिले से माने सेठी से स्त्री लोक माने थिले से माने सेठी प्रार्थना करिया पय जाईथिबे। प्रार्थनार स्थान माने खोजुथिले पाउल शिला नदी कूल रे जीवा समय आउ सेठी स्त्री लोक माने केते एकत्र होइथिले देखले ता माने आउ सेठी लुदिया थिला जे कि ईश्वर भक्ता। तेणु निश्चय से माने प्रार्थना करने से स्थान को जाइए कि जो पाउल शिला पहुँचला पाउल प्रभु कथा कहया लगिले से जड़े स्त्री लोकर हृदय प्रभु फिटे देले। केते जन थे से 10-12 जन थी पारती अधिक थी पारती कम थी पारती एम तो प्रार्थना करने जाइए किंतु हृदय फिटाला केवल गोटे स्त्री लोक लुदियार अन्य मानकर नहीं। तेणु अनेक समय आम मन कर प्रार्थना करवा आउ सबकि किंतु प्रार्थना सबकि कार्य साधन कर पारे नहीं। आउ से बहुत सतर्क हवा दरकार। हठात मोर जड़े आत्मीय लोक आम अंचल मोर अति आत्मीय लोक जड़े बहुत सांघातिक अवस्था वर्तमान से अच्छी एपरिक शेष अवस्था कहले चले। तेणु से मो सहित जोगाजोग करने को आरंभ कले मु प्रार्थना करने को लगिली जदि से प्रति मो मन में कष्ट अच्छी किंतु यही अवस्था देखी तार ये सांघातिक अवस्था देखी मो मन को बदलैली आ मो प्रार्थना करने को आरंभ कर से अपडाउन भितर गति करूँ गतकाली जी मुझे शुणिली मत फोन करपरी तो करूँ कि वर्तमान
प्राय रेगुलर करुछंती आ मु कथाबार्ता शुणिया पर जानिली तार सिचुएशन बहुत खराब कौन हम कि कही हम आउे मनरे गोटे चालना प्राप्त होली मुझे आम मास्टर मान जिते अच्छा बालक प्रचारक से डकई गोटे दिन प्रार्थना गोटे दिन से प्रार्थना कर कौन कहले किसी समय मत पुनर्बार फोन कर कहले आम डाकिलु किंतु से राजी होना आसो चाहूना जड़े कहले तुम तो आम ठार अलग ही गल अलग मंडली को गल आम सहित मिसिलनि आम सभा कार्य आम केमी तुम पाखक जीव और प्रार्थना कर मत कहले एमती एमती आम फोन करमती कथा रही बेसी किसी कही ना बालक मान दुख प्रकाश कर पारि ना आउ जे भी कहले मो दुख प्रकाश कर पारि ना जहाँ से तो ठीक विषय मो असंतुष्ट हो कहली आउ खाली प्रार्थना करवा बोलिकी तुम कहवाटा ठीक विषय ना प्रार्थना रे सब किसी कर ना प्रभु को लोक मैंने करूँ मु करे जे कि कले ना गोटे समय तो प्रभु निश्चय धरवे अनेक समय पर्यंत प्रभु स्वाधीनता दे था मनीष जदि न बदल गोटे समय प्रभु ताकू धरवे जे आउ बाट चारिआडे बंद हो चारिआडे द्वार बंद हो जाइए प्रार्थना कले भी से प्रार्थनार किसी मूल्य रहिबो नहीं और बाइबल लिखा है तुम्हें अनेक कातुक्ति कले डाकिले प्रार्थना कले भी आम शुणा नहीं जिरिमियम को प्रभु कहले एमान पई प्रार्थना कर नहीं एमान हस्त रक्त पूर्ण एमाने असुचि तेणु प्रभु प्रभु लोक मान कथा शुणती ना से आगे अनुजोगमूलक भाव कहूँ लगिली कहीं तुम आम ठार अलग ही गल अलग जगह गल अलग मंडली को तुम चलीगल मुझे आसवा समय तुम भल आम सहित जोगाजोग रखिल ना कहीं कौन आम विषय उना जो मैंने पाखु गल जो मैंने कथा शुणिल आउ कौन से तुम अधिक विषय देख आम ठार से कौन एते भल भाव प्रभुंर वाक्य सत्य वाक्य जानी प्रभु जीशुंर दर्शन पाई पवित्र आत्मा दान पाई प्रभु शक्ति अच्छी से आश्चर्यकर्म करें पवित्र आत्मा दान प्राप्त हो प्रभु जीशुंर दर्शन पाई आउरी कार्य कर जहाँ जो प्रकृत कार्य लोक मैंने जापर देखिपारे बुझीपारे खोजे से एपरी लोक मैंने वर्तमान जो परिस्थिति तुम सृष्टि से आसी ठिया ही पारे ए परिस्थिति को सामना करें कहीं तुमने गल कौ विषय आम ठार उना प्रभु तो प्राय 40 वर्ष पूर्वे मो द्वारा ये सत्य वाक्य घोषणा कर कार्य आरंभ कले सत्य वाक्य बोली प्रमाण करने एवं प्रभु द्वारा आहूत बोली प्रकाश कर प्रमाण करने नाना आश्चर्यकर्म प्रभु मो द्वारा साधन करुले तुमने सब जाच रोगी मैंने सुस्थ होते भूत छाड़ूला मला लोक बंचुले ये प्रकार कार्य भी चली प्रभुकर दर्शन मु प्राप्त हली साक्षात प्रभु जीशु संगे कथबार्ता करी निजे पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त हली मो जीवन पूरा बदलीगला एपर्यंत मु उत्सर्गीकृत हो काम कर विषय मठार तुम उना देख तुमने से चलीगल अन्य मंडली सबको अन्य लोक मान खाली कथार चलीगल एत भाव से प्रभुंर वाक्य जानी एमती भाव बुझेले तुम से सत्य कही तुम गल तुम आत्मिक जीवन आते मजबूत हो सामना कर पारन कहीं परिस्थिति को अनुजोगमूलक भाव में कहना बाध्य तेना भावना खाली प्रार्थना करने कहले कि सब हो मूल विषय तुम भूल को प्रभु स्वीकार कर भूल सजाड़ी दियो पाप स्वीकार कर प्रथम बहुत भल थे बहुत उद्योगी तुमने थी मुझे साक्षी तापर बहुत तल को चलीगल बहुत पछ को चलीगल भूल कार्य कल पाप कल आबे प्रभु धरी शेष समय तुम के जानी जदि प्रभु दया करेंगे
ତାହେଲେ ଭଲ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7 ପର୍ବ 14 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେବେ ଆମ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମ୍ଭ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣ ଆପଣ କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ବଦଳି ଯାଅ, ଯାହା ତୁମର ଭୁଲ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, କେଜାଣି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। କହି ହେବନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ହେବନି। ବହୁତ ଦିନ କଠିନ ହେଇକି ଦାମ୍ଭିକ ହେଇ ରହିଲା ପରେ ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲାକ କାମ କଲା ଭଳିଆ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, କାନ୍ଦିବ, କେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବ ତାହା ନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ତେଣୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ, ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଏମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ନହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ, ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକ କହିକି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି ହେବାରୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏ ପାଷ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମିତି କହିଲେ, ତମେ ତ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲ, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ତମର, ସେଟା କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଧରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲି, ଦେଖ, ଅନୁରୋଧ କର, ଯଦି କେହି ଆସିବେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ତମାନେ ଆଉ ମୋର ପୁଣି ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ, ସେମାନେ ସହିତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜ ଲୋକ ତ ମିଶିକି ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ କିଛି କରି ହେବନି। ଆଉ ମୁଁ ତ କରୁଛି, କରିବି ନିଶ୍ଚୟ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇକି ନିଜ ଲୋକ କହି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ନମ୍ର ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କଥା କଲା, ନା ଏମିତିକା ସମୟରେ ମଣିଷ ତ ଦୁର୍ବଳ, ବିଚାର କଲେ ହେବ, ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଲ କଥା, ଏମିତି ହେଇକି କଥା କହିଲେ ଏବେ ତୁମେ ନମ୍ର ହେବ, ଭଲରେ ନା ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିଛନ୍ତି ବା ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ଭୁଲରେ କ୍ଷମା କର, ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେଦିନ ସେ ସୁନେମିଆ ଯାଇକି ଇଲିଶାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସେପରି କରିବା ଦରକାର, ଦାମ୍ଭିକ ହେବା, ଅହଙ୍କାରରେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁକିଛି କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ, କାଲି ଭଲ ଅଛୁ, ତା ପରଦିନ ଭଲ ଥିବା, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ଥିବା, ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିବା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ସେ ଭଲ ସବୁ ମନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଖରାପ ହେଇଯିବ ସବୁ ଯାକ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତି, କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷମାନେ ଦାମ୍ଭିକ ନ ହୋଇ ନମ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୟ ଆଉ କମ୍ ବର୍ଷ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଲୁଦିଆର ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାହିଁକି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ତ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥାନକୁ, ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥାନ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେବାରାଧନା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିକି ରହନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଗଲେ, ମାତ୍ର ଲୁଦିଆ ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଯାଇନାହିଁ, ତାର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ଫିଟାନ୍ତି, କାହାର ହୃଦୟ ଫିଟେଇବେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଫିଟେଇବେ, ଏଇଠି ଆଉ ତିନିଟା କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ଠିକ୍ ଲୋକମାନେ, ଦୁଇ ହେଲା ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଠିକ୍ ସ୍ଥାନ, ତିନି ହେଲା ଆଉ ରାଇଟ୍ ପ୍ରିଚିଂ, ଠିକ୍ ପ୍ରଚାର ବା ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ, ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ। ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦେବେ ଲୁଦିଆ ପରି, ନହେଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା କଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଲୋକ ଖାଲି ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୟା ପାଇବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଇଶାୟାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ
ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ এই লোক প্রতি আম্ভে দৃষ্টিপাত করিবা দুঃখী চূর্ণমান আম্ভ বাক্যরে কম্পমান হুয়ে যে ভয় কম্পস প্রভুঙ্কর বাক্য গ্রহণ করନ୍ତି অনেকে বাক্য শুণନ୍ତି বাক্য গ্রহণ করନ୍ତି ନାହିଁ বাক্য শুଣିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ନଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନଥାଏ ସେମାନେ ଦାମ୍ଭିକ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଯାଏ ବଚସା ଦେଖାଯାଏ ବିରୋଧର ଭାବ ସେମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ସେମିତି ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ ନାହିଁ ଯେସା 66 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଲା କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ ଯେସା 66 ପର୍ବ 2 ପଦରେ କାରଣ ଆଉ তার দ্বিতীয় অংশে লেখা আছে মাত্র এই লোক প্রতি অর্থাৎ যে লোক দুঃখী ও চূর্ণমনা ও যে আম্ভ বাক্যে কম্পমান হয়ে তাহা প্রতি আম্ভে দৃষ্টিপাত করিবা এই লোক গোটে নির্দিষ্ট লোক দেখা হচ্ছে যে দুঃখী চূর্ণমনা যার ভগ্ন চূর্ণ অন্তকরণ থাকে আউ বিশেষ করে সমস্যা আসলে তো সমস্তে নিজের হৃদয়কে ভাঙ্গিবে কান্দিবে প্রার্থনা করিবে মাত্র বিশেষ করে আম্ভ বাক্যরে কম্পমান হয়ে বাক্য শুনে সে ভয় করিব সে খালি ভয় করিব তাহা নাই প্রভু এই বাক্য শুনিকি মু ভয় করুছি এটা ঠিক বাক্য বলি খালি কহিলে চলিব নাই জনে বাক্য শুনি কম্পমান হଉଛି মানে সে বাক্য গ্রহণ করিବାକୁ হব সে বাক্য মানিବାକୁ হব হাত উঠে প্রভুকে ধন্যবাদ দেବାକୁ এটা সত্য বাক্য মু গ্রহণ কলি প্রভু তা পূର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନହେଲେ ବୁଝିନଥିଲି ନହେଲେ କରୁନଥିଲି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି ଭୟ କରୁଛି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ ପ୍ରତି ତୁମର ଭୟ ଅଛି ବୁଝିଲୁ କେତେବେଳେ କହିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଉ ସେ ଛୁରୀ ଉଠେଇଥିଲେ ବେଦି ଗୋଟେ ବନେଇ ପଥରରେ ବଦି ବନେଇ ପିଲାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧିକି ଛୁରୀ ଉଠେ ବଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଡାକି କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ଅବ୍ରାହମ ଏ ବାଳକର କୌଣସି କ୍ଷତି କର ଆମ ପ୍ରତି ତୁମର ଭୟ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିଲୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବାକ୍ୟ ମାନ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଭୟ ନାହିଁ ଆମେ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ହେଇକି ଶୁଣିକି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛୁ ଠକୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠକୁଛୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ମାତ୍ର ହୃଦୟ ଆର ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଲୁଦିଆର କାହିଁକି ତିନିଟା କଥା କହିଲି ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରିଚିଂ ଅର୍ ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ ଠିକ୍ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ପ୍ରଚାର ବା ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଏ ତିନିଟା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ କିଏ ପ୍ରଥମ ପର୍ସନ୍ସ ଇଂରେଜୀରେ ତାର ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବରରେ ବହୁବଚନରେ କହିଲି ପର୍ସନ୍ ନାହିଁ ପର୍ସନ୍ସ PERSONS ଖାଲି PERSON ନାହିଁ PERSONS ବହୁବଚନ ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବରରେ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଠିକ୍ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଏ ପାଉଲ ଶିଲା ଠିକ୍ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନେ ଠିକ୍ ଲୋକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ଉଦ୍ଯୋଗ ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ ବାଇବେଲ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ତା ଉଦ୍ଯୋଗ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ବି ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ ରୋମିଓ 10 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀମାନେ ଆଉ ମଶାଙ୍କ ଆସନରେ ବସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ଏମାନେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ପଥ ଦର୍ଶକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର
ଅନେକ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନାହାନ୍ତି। ରୋମିଓ 16 ପର୍ବରେ ଯେପରି ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାର ଶେଷ ଅଂଶରେ ପାଉଲ ସଚେତନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେଇ 16 ପର୍ବର 17-18 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛ ସେଥିର ବିପରୀତ ଯେଉଁମାନେ ଦଳଭେଦ ଓ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଘଟାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦରର ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଓ ଚାଟୁ ଭାଷାରେ ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭୁଲାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନାହାନ୍ତି ଲେଖା ହେଲା, ଉଦରର ଦାସ ସେମାନେ। ଚାଟୁ ଭାଷାରେ କଥା କହି ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭୁଲେଇବେ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ ଯେ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖି ସେମାନଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଚିହ୍ନିବାକୁ ହବ କୋଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନିବାକୁ ହବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କର ନାହିଁ, ନମସ୍କାର କର ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗଲା, ନଷ୍ଟ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ପଥ ଦର୍ଶକ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହବ, ଜାଣିବାକୁ ଜାଣି ହବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ଥରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କଥା ଶୁଣିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ଦରକାର ହେଲେ ଗିର୍ଜାରେ ଆଉ ମିଟିଂରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବାହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଜାଣି ହବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବେ। ଯେମିତି ପିତର ଗଲେ କଥା କହୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ, ଏମିତି କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏନିଅ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, 8 ବର୍ଷ ପକ୍ଷାଗର ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ, ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଲୋକମାନେ କିଏ? ପାଉଲ ଶିଲା। ପାଉଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବକ୍ତା ହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଲୁଦିଆ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ପାଉଲଙ୍କୁ ଶିଲାଙ୍କୁ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତା କିଏ? ସବୁବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଭକ୍ତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଭୟ ଥିବ, ପ୍ରେମ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କରୁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିକ୍ ବିଷୟ କୁହାଯିବ ସଜାଡ଼ି ଦେବ, ସେ ନିଜକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବ। ଖାଲି ଚୁପ୍ ହେଇକି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ, ସେ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସାଉଲ ରାଜା ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ମାନେ ସେ କ'ଣ ପୁରା ମୂଳରୁ ମନା କରିଦେଲେ? ନାଇଁ ନା, ମୁଁ ଯିବିନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ଗଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସବୁ ବିନାଶ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଗୋଟିଏ ରାଜାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ପଶୁକୁ କେତେଟା ନେଇକି ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆମେ ସେ ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ତଳେ ଅଛୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କୋଳରେ ଧରିବେ? ହବ ନାହିଁ ସେଇଆ। ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହବ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାନନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଲୁଦିଆ ବି ଜଣେ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତା। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କଲେ ସେ ଶୁଣିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାହା କଲେ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବଦଳିଯିବେ। ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା। ସେମାନେ ପାଉଲ ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ମାନେ କୋଉଠି ଗଲେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବି ଅଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। କଟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗା ମଣ୍ଡଳୀ ଖୋଜିଲି, ଯୋଉଠି ମୁଁ ସବୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବି, ଶୁଣିବି, ଶିଖିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ଅନେକ ଜାଗା ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ରହିଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଫକରବାଗ। ଜୋଇ ବାର୍ଗିସ୍ କେରଳର ଲୋକ, ସେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା ସିଷ୍ଟର, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଡେପୁଟି DPI, ସେଠିକାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶୁ 1982 ମସିହାର କଥା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଦିନ ଜିର୍ମିୟାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ କୁମ୍ଭକାର ଗୃହକୁ ଯାଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ବାକ୍ୟ କହିବା। ସେ ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭକାର ଯେ ମାଟି ପାତ୍ର ସେ କାମ କରୁଛି, ତା ପାଖକୁ ପଠାଏ। କୋଉ କହିଲେଣି କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଘରକୁ ଯାଅ, ଆଉ କିମ୍ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଘରକୁ ଯାଅ, ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ଗୃହକୁ ଯାଅ, ସେମିତି କୋଉଠି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଅ, କହିଲେ କୁମ୍ଭକାରର ଗୃହକୁ ଯାଅ, ସେଇଠି ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ଆସିବାକୁ କହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଶା ତଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମେଷ ଚଳୁ ଚଳୁ ଆଉ ସେ ଆଉ ନିକଟକୁ ଆସିଗଲେ, ଗୋଟେ ବୁଦା ମଧ୍ୟକୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ, ତୁମାନେ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବ, ସେଇଠି ସେ ପର୍ବତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଯାଇ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୂତମାନେ କହିଲେ ଯାଇ କହିବ। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ମୁଁ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଗୋଟେ ପର୍ବତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ପ୍ରିଚିଂ ବା ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ, ଠିକ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଦି କୁହାଯିବ, ତାହା ଏଭ୍ରି 4 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, 2 ଧାର ଖଡ୍ଗରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ସେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବ। ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କିଏ କହିବେ? ସେ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ, ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ ବା ରାଇଟ୍ ପ୍ରିଚିଂ, ଠିକ ବାକ୍ୟ କିଏ କହିବେ? ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ, ଠିକ ଲୋକ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ, ପିତର, ପାଉଲ, ପ୍ରେରିତ, ପୁରାତନ ନିୟମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କିଏ କହିପାରିବ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 3ଟା ବିଷୟ ମିଶିଯିବ, ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ଠିକ ଲୋକମାନେ, ପାଉଲ, ଶିଲା, ଆଉ ଏଇ ପାଖେ ହচ্ছে ଲୁଦିଆ, ଆଉ ପୁଣି ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଠିକ ସ୍ଥାନ, ରାଇଟ୍ ପ୍ରିଚିଂ ବା ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ, ଠିକ ପ୍ରଚାର ବା ଠିକ ବାକ୍ୟ ମିଶିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦେବେ। ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦିଅ, ଫିଟେଇ ଦିଅ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ କି? ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତମେ ଯେତେ କହିବ ମୋର ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦିଅ, କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଫିଟା ହେଇଛି ନା ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ଯଦି ଫିଟି ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ମାନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଫିଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ବଦଳିଯିବେ। କ'ଣ ବଦଳିଯିବେ? କେମିତି ନା, ସେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଦିଆ, ତାର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ସେ ପାଉଲଙ୍କର କଥା ସବୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ଆଉ କ'ଣ କଲା? ପୁଣି ତାର 15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, 16-15, ପୁଣି ସେ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଗୃହକୁ ଆସି ବାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ସେ କେତେ ଅନୁରୋଧ କଲା, ଆଉ ସେ ବଳେଇଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ନାଇଁ, ସେ ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? 15 ପଦରେ, ପୁଣି ସେ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ। ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତା, ମାତ୍ର କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନଥିଲା, କାଳେ ନେଇଥିବ ବାପ୍ତିଜ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ତ ପ୍ରେରିତ 19 ପର୍ବରେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ଠିକ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ
अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम बाप्तिस्म नेब से सर्ट रे लिखाई जीशुख्रीष्ट नाम पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम नहीं खाली जीशुख्रीष्ट नाम निय यहीटा कही ना बेले बेले गोटे सर्ट फॉर्म रे कथा कह जाए जमती कटक CUTTACK CUTTACK 7टा लेटर्स ताकू शॉर्ट फॉर्म रे लिखले CTC लिखा हुए अनेक समय CTC कले आ गोटे डॉट मारदेले जना पड़ो कटक कही भुवनेश्वर ताकू मध्य आ गोटे लंबा चौड़ा है VHU BA MES WAR 11टा लेटर सारा बेलू ताकू BBSR 4टा लेटर लिखिदे भुवनेश्वर बोली जना से प्रकार शॉर्ट फॉर्म रे सेठी कुआही जीशु नाम रे बाप्तिजित हेले बोली नूतन प्रेरित पुस्तक केते जागरे लिखाई मात्र समाने कहि नांती पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे नब नाही जीशु नाम रे खाली नब नाही प्रभु जीशु कहले आकाश पृथ्वी लोक मोर वाक्य सब कदापि लोप हो नाही ए जो कथा को जनसा केमति मैथ्यू 28 पर्व रे तो प्रभु जीशु कहले कोन कहले ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे बाप्तिस्म दब कहीकि 19 पद लेखा तुमने जाई समस्त जाति लोक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम रे बाप्तिस्म दब सेटार परिवर्तन है आम मंडली केते लोक गुड़ाक पढ़े क्या कथार पढ़ी से जीशु नाम रे बाप्तिस्म ने जो मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे बाप्तिस्म नहीं मो हाथ से दिन ठारू जो मैंने से परी कले से प्रति मो मन में दुख रहा बेले बेले से गिरजा प्रार्थना जोग दौरान मन मना ना गिरजा प्रार्थना करने जे शिक्षा भी था आस विशेष समय से रही प्रभु जो हम से जो मैंने प्रेरित मान शिक्षार अच्छा केवल से प्रभोज अंश नहीं पारे प्रेरित 2 पर्व 42 पद अनुसार से विषय में पढ़ापढ़ी चाहे पालक मान से चातु भाषा सरल हृदय लोकंर मन भूले दौरान लोक मैंने चिन्हतु से प्रभुंर आह्वान प्राप्त लोक कि पवित्र आत्मा पाई ईश्वर शक्ति थी आश्चर्य कर्म करुवे प्रभुंर आह्वान थी जीशुंर दर्शन थी से जीवन से प्रकार थी उत्सर्गीकृत जीवन थी पूरा परिवर्तन थे नहीं से सब नहीं पाखे खाली कथा टिके लोक भूली जाऊँच ओरिजिनल लोक मान घुंची जाऊँच जो मान प्रकृत उपकार पाई पवित्र आत्मा दान पाई रोग व्याधि बड़ बड़ समस्या मुक्त होती से भूली जाऊँ जीशु को लोक मैंने त्याग कले सब शिष्य मैंने आम को मत त्याग करवा केते सहज से कथा से बुझे मात्र जो गोटे समय आसब विपद माड़ी आसब से पाखे कहीं ठिया हो पारे आ प्रकृत प्रभु लोक मान खोजिले सहजरे पाइबी जमीक मुझे 6 मास थे जाए मंडली सब मुझे से था मुझे निज लोक तो दायित्व पूर्ण भारग्रस्त भाव में सब कर जीवन मो संभव ना संपूर्ण मुक्त ही ना कटक विशेष मोर कार्य आरंभ ही ना आस्ते आस्ते मुझे बर्तमान स्कूटी नहीं जाऊँ प्रभु अनेक परिमाण में सुस्था दे किंतु एत दूर दूर रास्ता को जाकि काम करा गजब ग्रामांतर संभव ना तेणु खोजिले भी मत मिल अनेक समय तेणु आम को सावधान हवा खाली वाक्यटा शुणीदे किसी लाभ ना आमर हृदय न फिटिले वाक्य ग्रहण कर वाक्य शुणती अनेक ग्रहण करती ना जे ग्रहण कर बदली जीव से नम्र हम तार भूलटा को से सजाड़ दब से जो मान पाखु से प्रभुकर वाक्य से ग्रहण करुच्ची प्रति यथा सम्मान से दब जमीती से लुदिया पाउलो शिला को विनती कला आउ बड़ेला घर को आसिक रही अवलंबे परिवार समस्ते कौन से कहले पाउलो जहाँ कहले से मानि जाइए कौन कले से प्रेरित 16 पर्व 15 पदरे पुणी से वो तार परिवार बाप्तिजित होला परे डुबन नहीं गले सांगे सांगे विलंब न करी बाप्तिस्म जे वाक्य ग्रहण करे से डुबन नेबा को बाध्य विलंब करि पारियो नाही ये समस्त सत्य वाक्य आपको चिंता करंतु खाली श्रोता ले किछ लाभ नाही तार कर्म करी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारमानी खारावक्रमण करवशबारी करवंदलरब प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो
सत्यवाक्य शुणिबार सुझाव तुम आम दौच राइट प्रिचिंग राइट प्रशंसा मान को तुम्हें दौच राइट प्लेस अच्छी आम निर्भर आम से सब को बाछिकी चिन्हिकी जाणिकी बुझिकी ग्रहण करूँ कि न करूँ जार हृदय तुम्हें खोलदेव से केवल वाक्य ग्रहण कर जार हृदय खोल ना से वाक्य ग्रहण कर शुणव किंतु से केवल ग्रहण कर गोटे दिन आउ प्रभु तुम्हें जो मैंने वाक्य ग्रहण करते जो मैंने वाक्य ग्रहण करते ना से मध्य प्रभेद आण जबरी बाती जो जहन कले हाथ में कुला अच्छी से अपना गहम को आउ से खड़ा भल्ले पाछोड़े जो अगाड़ी बाहरी जीव गहम आउ अगाड़ी अलग अलग हो गहमटा बिहन आउ अगाड़ी अगाड़ी को एकाठी करा आउ अग्नि रे पोड़ा हम ताकू ताहा हूँ नरक नरकर अग्नि मात्र जो माने आउ से गहम परी से गहम को अमार रखिए तार स्वर्ग राज्य प्रदान करेंगे तेणु आम को गहम हवा प्रभु अगाड़ी नुहे अगाड़ी से माने जो मैंने वाक्य शुणती ग्रहण करते बदलती ना नाम जीवित प्रकृति में मृत आउ गहम से माने जो मैंने वाक्य शुणती ग्रहण करती बदली जाती तत्क्षणात से लुदिया परी उदाराबानी खाराबात्रमाना काराबा शबारी कालाराबानी खाराबात्रमा उदाराबानी खाराबात्रमाना काराबा शबारी खुलाराबानी आदाराबा जीशु नाम रे दया कर जीशु नाम रे दया अमानकर समस्त पाप दोष दुर्बलता मार्जना कर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम तुम कंडे पाद प्रणाम चुंबन करी एवं तुम हस्तला मान सर्पणात्मा समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुँच दुई हाथ समस्त ऊपर को उठेबा Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard? Is anything too hard? Is anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सब